ሄሎ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ከዚህ በፊት ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን 3 ቪዲዮዎችን ሰርችላችኋለሁ። ብዙ ኮንሴፕቶችን ዘርዝሬያለሁ። ኢኩዌሽኖችን እንዴት ድራይቭ እንደምታደርጉ በቀላሉ ዲስክራይብ አድርጌላችኋለሁ። ስለዚህ ከዚህ ከአራተኛ ፓርት በፊት ኢንክላይን ፕሮጀክታይል እነዛን ቪዲዮዎች ብታያቸው ጥሩ ነው ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ኢኩዌሽኖችን ድራይቭ አድርገን ስለጨረስን አንድ ኤግዛምፕል እንሰራለን እና I have written the example like this. Example: a ball is kicked with an initial velocity of 25 meters per second at an angle of 53 degrees above the ground. Taking g 10 meter per second squared, sin 53 degree 0.8 and cos 53 degree 0.6. Calculate A, the horizontal and vertical components of the initial velocity. B, the total time of flight. ያ ማለት ኳሱ ተመቶ እስከሚወድቅበት ድረስ ያለውን ሰዓት ማለት ነው። C, the half time of flight or the time taken to reach maximum height ማለት ነው። እስከ ቶፕ የሚደርስበት ወይም ከቶፕ እስከሚወድቅበት ድረስ ያለው ታይም half time of flight ይባላል። D, the maximum height h ወይም h maximum ማለት ይችላላችሁ። E, the maximum horizontal distance ወይንም range ከተመታበት እስከሚወድቅበት ድረስ ያለው horizontal distance ማለት ነው። F ደግሞ x ያልኩት horizontal distance ነው። h ያልኩት height above the ground ነው። Vx velocity horizontal velocity ማለት ነው። and Vy ደግሞ vertical velocity when time is equal to 2 ሰከንድ ስፔሲፊክ የሆነች ታይም ስትሆን። ስለዚህ ቪዲዮውን አሁን ፓውዝ አድርጋችሁ እንደገና ጥያቄውን መገልበጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። here it is. Okay, let's continue how to drive to solve this equation. Let's start. Okay, let me draw the trajectory. The initial velocity is 25 meters per second and the angle is 53 degrees above the ground. Okay, this is good. The angle is 53 degree and the initial velocity u እንለዋለን። ይሄ u is equal to 25 meters per second. Okay, እቺ uy ነች. This is uy and this one is what? ux. What about this one? This is the range and this one is h max. This one is h max. Okay, ስለዚህ a ምንድነው a ተጠየቅነው? the horizontal and vertical components of the initial velocity. ስለዚህ the horizontal component of the initial velocity is ux. Therefore, what's ux? Ux is equal to u cos 53 degree ማለት ነው። ስለዚህ u ስንት ነች? እዚህ ጋር 25 meters per second. 25 meters per second times what's cos 53 degree? 0.6 or 6/10 ማለት ነው። ስለዚህ 25 በ6 150 over 10 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ቱ ዘ ራይት ይመጣላችኋል ማለት ነው። what about uy? the initial velocity in the vertical component u sin 53 degree. u sin 53 degree. Therefore, when you substitute the given numerical values inside this expression, u is 25 meters per second
meters per second times 8/10. Therefore 25 times 8, 200/10, 20 meters per second upward. Okay, this is the solution. Let's continue B. The total time of flight. ቶታል ታይም ኦፍ ፍላይት ስትሰሩ አሁን ኢኩዌሽኑን ልረሳው እችላለሁ፣ ግን ምንድነው የምታደርጉት? ኤች ኢዝ ኢኳል ቱ ቶታል ሃይት ማለት ነው ዩዋይቲ ማይነስ ሃፍ ጂቲ ስኩዌርድ ብላችሁ ቶሎ ድራይቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ኤች ዜሮ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ተርም ቱ ዘ ራይት ታመጡታላችሁ፣ ቱ ዘ ራይት። ስለዚህ ቱ ዘ ራይት ሲመጣ ይሄ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ፕላስ ይሆናል ኢዝ ኢኳል ቱ ዩዋይቲ ይሆናል። ዩዋይ ቲ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ስኩዌርድ እቺን ታጠፋላችኋለች። therefore this implies time is equal to 2uy/g። በቃ ቶታል ታይሙን ባንዴ አመጣሁት ማለት ነው። therefore 2 times uy ሰርቻለሁ። where is uy is 20 meters per second. 2 times 20 meters per second over 10 meters per second ስኩዌር ታደርጋላችሁ። ሜትር በሜትር ይጠፋል፣ ሰከንድ በሰከንድ በስኩዌር። ስለዚህ 1 ሰከንድ ትቀረኛለች። therefore this is the total time of flight. Total time of flight is equal to 2 times 20, 40/10, 4. This is 4 seconds. Let me continue C. The half time of flight. Okay, it's very simple. Just half of the total time of flight. The half time of flight T prime ልበለው። half time of flight ወይም ማክሲመም ሃይት የሚደርስበት ማለት ነው። half time of flight ምንድን ነው የምታደርጉት? is equal to half of T total ማለት ነው። T total። ስለዚህ half of 4 ስንት ይሆናል? half of 4 seconds. therefore T prime is equal to 2 seconds ማለት ነው። this is the half time of flight. Okay, D, I think the range, the maximum height, H max is equal to question mark. አሁንም ፎርሙላውን ብትረሱት ምንድነው የምታደርጉት? S is equal to vy squared minus uy squared over 2 minus 2a ታደርጋላችሁ ማለት ነው። a ደግሞ g ነው። ስለዚህ ኤስን ደግሞ ካፒታል ኤች ታደርጋላችሁ። እቺ vy at h max 0 ናት። therefore what is h? h is equal to ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል። ስለዚህ uy squared over 2g አድርጋችሁ ቀለል አድርጋችሁ uy-ን ሰርቻለሁ ቅድም። how much is uy? 20 meters per second here. therefore 20 meters per second squared over 2 times 10 meter per second squared. therefore h is equal to 20 times 20, 400 meter squared per second squared over 20 meter per second squared. second squared በሰከንድ squared meter squared በዚህ meter. therefore 0 በ0 ስለዚህ 42 20 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤች ማክሳችን ይቺ ስንት ነች ማለት ነው? 20 ሜትር ትሆናለች ማለት ነው። ኦኬ ዲ I have done D. E, okay, E, I think I have asked you to calculate range. Yes, it is range. therefore the maximum horizontal distance ሌላ ስሙ ሬንጅ ነው። ሬንጅ is equal to 2ux uy over g ነው። therefore 2ux ስንት ነው? 16 ሲባዛ uy 20 ነው። let's check ux and uy. here it is 15 not 16. This is 15.
15 over g that is 10. Therefore the range is equal to 2 times 50, 30, 0 by 0, therefore 15 times 2, 30 by 2, 60 meters. It is 60 meters. F ላይ ብዙ ጥያቄ ነው የጠየቁት። at t is equal to 2, at t is equal to 2 seconds, at t is equal to 2 seconds. x ማለት ሆሪዞንታል ዲስታንስ ማለት ነው። therefore x is equal to ux t ማለት ነው። ux ስንት ነው? 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲባዛ የተሰጠኝ ታይም 2 ሰከንድ ነው። በ2 ሰከንድ አድርገዋለሁ። therefore x is equal to 15 በ2 30 ሜትር ይሄዳል ማለት ነው። ያ ማለት የ60 ግማሽ ማለት ነው። ሃፍ ታይም ኦፍ ፍላይት ስለሆነ y ወይንም h ደግሞ uyt minus half gt square የዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኢኩዌሽን መጠቀም ነው። therefore h is equal to uy ስንት ነው? 20 meters per second times the time is 2 second minus half of g ማለት 10 ለ2 ማለት ነው። 10 ለ2 5 ሲባዛ t squared 2 squared ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳጠቃላይ ሜትር ማለት ትችላላችሁ። therefore what is h? h is equal to 20 minus 2 square ማለት 4 ጊዜ 5 20 ማለት ነው። 20 minus 20 is equal to 0 ሜትር uyt minus half gt square, therefore 20 times 2, this is 40, this is 40 minus 4 times 5, 20, therefore it is 20 meters, that is h max. H max, yeah, 20 meters. What is vy? Vx is equal to ux, constant, clear? Constant, therefore no need of calculating it. It is the same throughout its motion, therefore it is 15 meters per second. ስለዚህ የኤክስ ኮምፖነንት ቬሎሲቲ ከተጠየቃችሁ በማንኛውም ሰከንድ ኮንስታንት ነው። አንድ ካልኩሌት ከተደረገ በቂ ነው ማለት ነው። what about vy? vertical velocity vy is equal to uy minus gt ነው። therefore what is uy? 20 minus g 10 ሲባዛ በ2 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት እንችላለን እንዳጠቃላይ። therefore vy is equal to 20 minus 20, that is 0, therefore ሜትር ፐር ሰከንድ at maximum height ታይም 2 ስለሰጠው ማክሲመም ሃይት ላይ ነው የሆነው። ስለዚህ 0 ነው ማለት ነው። ኦኬ በቀጣይ ቪዲዮ ስለ ኢንክላይንድ ፕሮጀክታይል አንዳንድ ኮንሴፕቶችን ሰራላችኋለሁ። Thank you for watching and listening. This is my address. Okay, አንዳንድ ችግሮች ካሉ በኮሜንት መግለጽ ትችላላችሁ። Thank you.